बजाय यही इल्ज़ामात हम सुनते रहे। तो उसके ऊपर अभी आपको कायरा साहब और खुरम दस्तगीर साहब जो हैं वो एक तफसीली स्नैपशॉट देंगे कि कौन कौन से मंसूबे हैं जिनके अंदर कितने कितने माह की ताख़ीर है, जिसमें पंजाब थर्मल है जो कि 1263 मेगावाट का है, इसकी तफसील भी बताएंगे। थर एनर्जी है, थल नोवा है, शंघाई इलेक्ट्रिक पावर है और करोट का प्रोजेक्ट है जिसमें एवरेज 20 माह 17 माह की ताख़ीर है। एक्सपेक्टेड डेट और जो ओरिजिनल डेट थी उसके मंसूबे की मुकम्मल होने में। इसी तरह आपको जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं वो आपको LNG की कहानी सुनाएंगे जो 4 साल ताख़ीर हुई और आज उसके जो असरात हैं वो किस तरह हमारी जनरेशन कैपेसिटी के अंदर और हमारे जो फ्यूल मिक्स है उस पर किस तरह असरअंदाज हो रही है। इसके साथ साथ जो वो और ये भी बताएंगे मुसद्दिक मलिक साहब और मेरे साथ चौधरी सालिक साहब बैठे हैं, वो भी तफसील और लोड शेडिंग से रिलेटेड था। डिफरेंट अदवार की जनरेशंस, जो बिजली चोरी होती है उसकी स्नैपशॉट और फिर जो फ्यूल मिक्स है उसके क्या इस वक्त हालात हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके साथ साथ एजेंडा आइटम 3 जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस की जो तजावीज़ हैं उनका इजलास एक मुनक्किद हुआ था 29 जून 2022 को। उनके तमाम फैसलों की तौसीक़ की गई है जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के फाइनेंशियल रूल्स की मंजूरी दी गई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ पाकिस्तान के सर्विस रूल्स की मंजूरी दी गई है, पब्लिकेशन ऑफ लॉज ऑफ पाकिस्तान की अमेंडमेंट्स बिल 2022 की मंजूरी दी गई है और नेशनल अकाउंटेबिलिटी बिल 2022 की मंजूरी दी गई है। उसके साथ साथ जो एजेंडा नंबर 4 है जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के जो इजलास और ये तमाम जो डिफरेंट काबीना की कमेटी की फ़ैसले हैं उनकी तफसील हम आपके साथ शेयर भी कर लेंगे। और जो ये जो अभी मैंने आपको बताया कि प्राइवेटाइजेशन की जो कैबिनेट कमेटी है उसकी जो लीगल फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो G2G कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं उस पर एक टास्क फोर्स बना के ख्वाजा आसिफ साहब उसको हेड करेंगे और इसके अंदर वो तमाम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं उनकी तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। इसी तरह जो रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल्स की जो बात है ट्रांजैक्शंस हैं उसके हवाले से भी जो बात है वो भी इसमें डिस्कस होगी। इसके अलावा 3 और डिसीजंस हैं जिसमें एक होटल है उसकी प्राइवेटाइजेशन को दोबारा से रिव्यू किया जा रहा है, उसकी भी तफसीली बात है। और जो पावर सेक्टर के अंदर प्राइवेटाइजेशन के मंसूबे हैं उसके अंदर भी उस टास्क फोर्स को का जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा जो सोलर एनर्जी के ऊपर टास्क फोर्स है जिसको शायद खकान अब्बासी साहब लीड करते हैं, उसकी अगले काबीना के इजलास में मंजूरी दी गई है कि उसकी प्रेजेंटेशन को रखा जाएगा। इसी तरह एग्रीकल्चर की जो टास्क फोर्स है जो वज़ीर आज़म साहब ने बनाई है कि जो मौजूदा बजट है फाइनेंस बिल 2022 उसमें जितनी भी मराहत दी गई हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टास्क फोर्स तमाम तजावीज़ जो है वो काबीना को पेश करेगा। इसी तरह जो वजारत दाखिला है उनके एजेंडा आइटम के ऊपर ECL में नाम जो है वो 5 लोगों के जिसको ECL से हटाने की तजवीज़ है, एक कंप्लीट उसका जायज़ा लिया गया और उसके बाद उसकी मंजूरी दी गई, वो भी इसमें शामिल है। अब मैं दरख्वास्त करूँगी कायरा साहब को कि जो बिजली के रिलेटेड है उसमें उसका एक स्नैपशॉट दें और फिर तफसील जो है वो आपको चौधरी सालिक साहब और खुरम दस्तगीर साहब और पेट्रोलियम मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक साहब बताएंगे। बहुत शुक्रिया जी। अभी आपको ब्रीफ तो बता दिया मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने। आज काबीना में ये मौजू या ये एजेंडा बड़ा डिटेल डिस्कस हुआ जो सारे मुल्क के अंदर इस वक्त लोगों की तकलीफ में इजाफा हुआ है। मौसम बहुत शदीद गर्म था और अभी भी उसका स्पेल चल रहा है, लेकिन अब कुछ बारिशों से मौसम बेहतर हुआ। लेकिन शदीद तरीन गर्मी में इंतहा की लोड शेडिंग ये लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे था और हमें इस बात का को तकलीफ हुई है और इनकी वजूहात से लोगों की ज़िंदगी में तकालीफ में भी इजाफा हुआ है। इस बात से भी यह हुकूमत भरपूर आगाह है और ये बात हमें हुकूमत में आते ही पता था कि जब हम फैसले करने जा रहे हैं तो उसके कुछ असरात ज़रूर आएंगे। कुछ चीज़ें हमारी अपने पास हमारे हाथ में थी, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी हमारे इल्म में नहीं था, कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता था। रूस और
यूक्रेन की जंग तवील हो जाएगी, जिसके नतीजे में आलमी मंडी में गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, किसी के इल्म में नहीं था, ये फोरकास्ट दुनिया के किसी बंदे की नहीं थी। इन हालात की वजह से भी और कुछ पिछली हुकूमत ने जो टाइमली फैसले नहीं किए, जो दुरुस्त फैसले नहीं किए और फिर टाइमली फैसले नहीं किए, उसकी वजह से जो हमारी मुश्किलात में इजाफा हुआ। हम ये नहीं कहते कि सारे उन्हीं की वजह से, लेकिन हाँ आलमी मंडी में कीमतें भी बढ़ी हैं, ये भी बात दुरुस्त है। लेकिन उन्होंने जो तबाही फेरी है, जो इंतहाई नालायकी और नाअहली के फैसले थे, उसकी बदौलत ये हुआ है। मसलन बिजली है, तो बिजली के कारखाने ना अचानक लग सकते हैं, इसमें फौरी तौर पे इजाफा करना मुमकिन नहीं होता। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने वो कारखाने जो इंतहाई पुराने हो चुके हैं, जिनसे भी बहुत महंगी बिजली पैदा होती है, जिस तरह पाकिस्तान में कोई 1500 मेगावाट के कारखाने वो हैं जो 60 रुपए के करीब यूनिट बिजली कास्ट करती है, और जब तेल के रेट और बढ़ जाए तो ये 60 से भी ऊपर चली जाती है। वो कारखाने भी चलाने पड़े, और आप जानते हैं कि उन कारखानों को चलाने का मतलब एक क्रिमिनल, सो कॉल्ड क्रिमिनल एक्ट तक चला जाता है ये बात, लेकिन वो भी चलाए गए या उनमें पार्शियली चलाए गए। लेकिन क्यों? इसकी बुनियादी वजह यह है कि झूठ का एक मलमा बनाया गया। कोई 45,000 कहता है, 38,000 कहता है, और ये जो फिगर हम आपके सामने कोट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को जो महकमा वापडा के अंदर काम करते रहे हैं, जिनके पास तमाम तर आप मीडिया वाले दोस्तों के पास भी सारे फिगर्स मौजूद हैं, और हमारे मुखालिफिन के पास भी सारे फिगर्स मौजूद हैं। सो हम जो फिगर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये फिगर अगर कोई चाहे तो चैलेंज करे। हमारे पास इस वक्त आज के दिन कोई 24,000 के करीब जो है ना, 24,000 26,000 के करीब टोटल, 25,500 के करीब मेगावाट आज के दिन में अवेलेबल हो सकता है। अगर उसमें वो 1500 भी चलाए जाए जिसका मैंने पहले जिक्र किया, तो इस वक्त फैक्चुअली तकरीबन 23,900 कुछ मेगावाट, 24,000 कह लीजिए, ये इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है। और जिस तरह बताया गया कि डिमांड इस वक्त को 30,000 मेगावाट के करीब गई थी, जिसकी वजह से एक्यूट लोड शेडिंग हुई है। ये भी बात दुरुस्त है कि ये बिजली मुफ्त में नहीं बनती। जिन इलाकों से ज़्यादा बेहतर रिकवरीज होती हैं, जहाँ लाइन लॉसेस कम होते हैं, थेफ्ट कम होती है, उन इलाकों पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ये ज़रा मुश्किल बात है। ये बात जब भी कही जाती है तो महकमे को हम सारे लोग मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन ये बात बहरहाल हमारे एक समाज का भी अलमिया है कि कुछ इलाकों के अंदर लोड शेडिंग, जहाँ से खबर आप रिपोर्ट करते हैं कि फ़लान जगह में 16 घंटे लोड शेडिंग थी, वहाँ लाइन लॉसेस 60, 70, 80% तक चले गए हैं। और 80% तक जिन फीडर्स पे लॉसेज हों, उनको फिर चलाना ये कितना मुश्किल काम है, और उसकी कीमत वो लोग जो फुल बिल पे करते हैं, जहाँ लॉसेज नहीं है, वो अदा करते हैं। जो लोग चोरी नहीं करते वो अदा करते हैं। लिहाजा ये भी हमारी एक मजबूरी थी। लेकिन गुजारिश है कि इस साल, जो साल इस वक्त चल रहा है, इसमें 10,72 अरब रुपया सब्सिडी में, लाइन लॉसेज में या दीगर मददात में जो रिलीफ के हैं, जो वापडा के लॉसेज में हैं, लॉसेज वो बहुत सारा तरह के हैं, लेकिन उसमें मेजर ये वाला तो हमारे इख्तियार में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कौम के साथ ये बात भी शेयर की जाए। और इसकी बेसिक वजह ये हुई है कि पिछली हुकूमत ने कि बिजली के कारखाने को अचानक, मैंने पहले भी गुजारिश की, ना अचानक लगते हैं, ना इस अचानक बिजली पैदा की जा सकती है। जो जो आप अपनी मुस्तकबिल की फोरकास्ट करते हैं, उसके मुताबिक आप अपनी बिजली पैदा करने के कारखानों में इजाफा करते चले जाते हैं। जिस तरह अभी बताया गया कि मुस्तमलीग के दौर में हुआ, हमारे दौर में हुआ, जो जो फोरकास्ट है, मुस्लिम पीटीआई की गवर्नमेंट ने मुस्लिम लीग के खिलाफ और हमारे खिलाफ तो बहुत सारे प्रोपेगेंडास किए, लेकिन अपने दौर में जो कारखाने उन्हें लगाने थे, ये इल्ज़ाम तो लगता रहा कि जी बड़े महंगे कारखाने लगाए गए, लेकिन अपने दौर में ना लगा के वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस किया कि आज सारे कारखाने पाकिस्तान के पास, वो न्यूक्लियर पावर हो, वो हाइडल हो, वो थर्मल हो, वो कोल बेस्ड हो, वो एनर्जी विंड हो, वो
सोलर हो, सारे के सारी एनर्जी जितनी अवेलेबल है चला दी जाए, इवन देन हम डिमांड केटर नहीं कर सकते। तो इसकी जिम्मेदारी आज की हुकूमत में तो नहीं है, 2 महीने के अंदर तो नहीं पैदा हो गई। ये वो नेग्लिजेंस है जो इमरान खान की हुकूमत ने वक्त के साथ अपने 4 साल में वो कारखाने न लगाए, वो डिमांड को केटर फॉर करने के आइंदा मनसूबाबंदी ना की, और फिर कुछ मनसूबे वो थे जो इनकी नेग्लिजेंस की वजह से जो कंप्लीट होने थे वक्त पे और कंप्लीट न हुए, अगर वो कंप्लीट हो जाते तो आज सूरत हाल इतनी गंभीर ना होती। शायद हम लोड शेडिंग से मुस्तस्ना फिर भी ना होते, फिर हमें शायद 1 आध घंटे की लोड शेडिंग का सामना होता। लेकिन वो कौन से कारखाने हैं जिसका जिक्र अभी मरियम बीबी ने किया है, वो पंजाब थर्मल आईपीपी है। इस कारखाने को 26 महीने डिले किया गया, 26 महीने, 2 साल से ज्यादा, और ये जुलाई 2022 में एक्सपेक्टेड है। और ये अगर आज से साल पहले आ जाता सिस्टम में, चले भाई 26 महीने ना सही, साल पहले आ जाता, 6 महीने पहले आ जाता, तो ये जो एक्यूट वक्त था ये 1263 मेगावाट का है। इसी तरह थर एनर्जी का, ये पाकिस्तान का अपना डोमेस्टिक हमारे कोयले से पैदा करदा जो बिजली है, और ये भी आज फैसला हुआ है कि आइंदा से पाकिस्तान के अंदर कोई प्लांट ऐसा नहीं लगेगा जिसमें इंपोर्टेड फ्यूल इस्तेमाल होगा। अब सिर्फ लोकल डोमेस्टिक फ्यूल के ऊपर बेस्ड प्लांट लगाए जाएंगे। ये जो थर कोल हमारा इंडिजिनस कोल के ऊपर प्रोजेक्ट लगाया गया है, 2 प्रोजेक्ट इसमें, एक प्रोजेक्ट है थर एनर्जी का, ये 330 मेगावाट का है। इसकी ओरिजिनल डेट जो थी ये मार्च 2021 थी, ये 17 महीने लेट आई है, अगस्त 2022 में आएगा। इसी तरह ना दिसंबर 2022 में आएगा। सॉरी, नोवा पावर, ये 330 मेगावाट का, ये भी उन्होंने डिले किया 20 महीने। इसी तरह शंघाई इलेक्ट्रिक पावर, ये 1320 मेगावाट का है, ये भी 20 महीने के डिले से, ये मार्च 2021 में आना था, अब दिसंबर 2022 में आएगा। और इसी तरह करोट, अभी पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब ने इसको एक्सपेडाइट किया। ये प्रोजेक्ट वो है जो हाइडल का है, और इसको वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी स्पीड से, जब से आए इसके पीछे लगे हुए थे। खुर्रम साहब को मैं चाहूँगा इसकी तफसील भी बताएं। और ये शायद वो प्रोजेक्ट है जिससे पाकिस्तान को कोई 4 अरब रुपया उन्होंने खुद पुश करके बचा के दिया है। लेकिन हम आज आपके सामने इन प्रोजेक्ट का जिक्र इसलिए बार बार कर रहे हैं कि ये वो प्रोजेक्ट हैं जो 2021 में मुकम्मल हो जाने, स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये 2021 में मुकम्मल हो जाने चाहिए थे, 2020 में मुकम्मल होने चाहिए थे, लेकिन ना मुकम्मल करके आज ये तकरीबन 3963, ये 4000 मेगावाट के प्रोजेक्ट हैं। ये नए प्रोजेक्ट लगे होते, लोकल बेस्ड हमारा जो कोल होता या हाइडल पे प्रोजेक्ट होता, ये सस्ती बिजली होती और आज पाकिस्तान में ये एक्यूट सूरज ना होती। सो अगर हम कहते हैं तो वो इस पर बड़े सरापा एहतजाज होते हैं कि जनाब हमारे ऊपर सारा कुछ डाल देते हैं, इन्होंने क्या किया है। तो आप हमें बता दीजिए इससे बड़ा, यानी जितने जितने महीने इन्होंने डिले किए हैं, इस इतनी मुद्दत में तो नए प्रोजेक्ट लगे हैं मुस्लिम लीग। मैं मुस्लिम लीग का मुखालिफ रहा हूँ, मैं आज इनका इत्तेहादी हूँ, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में पंजाब के अंदर ये 26 महीने के डिलेड प्रोजेक्ट हैं इनके, और शायद 26 महीने में वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया था साहिवाल वाला। तो ये है बेसिकली एफिशिएंसी जिसका जिक्र हम बार बार करते रहते हैं। मैं चाहूँगा, मैं वक्त अब ज़्यादा ले गया आपसे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ये सारी बातें सुन के टास्क फोर्स बना दी, कमेटियां बना के उन्हें कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारा कुछ करें। बहुत मुश्किल काम है ये कहना। मैं पाकिस्तान के अवाम से बिल्कुल ये गुजारिश करूँगा, अल्लाह का फजल हुआ है, अब इनफ्लो दरियाओं के अंदर बेहतर हुआ है, तरबेला डैम की फिलिंग बेहतर हो रही है, दरियाओं में पानी का बहाव बेहतर हुआ है, तो उससे अब तवक्को की जा रही है कि 2000 मेगावाट के करीब इंशाअल्लाह, खुर्रम साहब अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस हफ्ते के आखिर तक तवक्को की जा रही है। अब अल्लाह करे जो इस वक्त इनफ्लो है इसी तरह जारी रहे, तो इस हफ्ते के एंड तक 2000 मेगावाट एडिशनल सस्ती बिजली, यानी जो हाइडल से पैदा होने वाली बिजली है वो सिस्टम में आएगी, तो उससे लोड शेडिंग और कम होगी। महकमे की तरफ से, खुर्रम साहब की वजारत की तरफ से ये बताया गया कि 4 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे, कुछ इलाकों में ज़्यादा जो एक्यूट चोरी वाले या लेस जहाँ से रिकवरी होती है उन इलाकों से। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया कि मुझे नहीं पता आपने कैसे करना है, लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा, ये 4, 5, 6 घंटे वाली लोड शेडिंग नहीं, 3 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो रिलीफ होगा यही सूरत हाल थी वहाँ पे भी कि वज़ीर आज़म साहब वो इस बात पे मुसर थे कि मैं किसी सूरत ये कबूल नहीं करता
اب اللہ کرے ان کی بھی امتحان ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں خرم صاحب، ان کی پوری وزارت، ساری جو ہماری پروڈکشن کے سائٹس ہیں، اور پھر اللہ کا فضل بھی ہے کہ برسات شروع ہو گئی ہے، انفلو بہتر ہے. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ برسات تو خوب ہو لیکن اتنے فلڈ نہ آئے کہ لوگوں کا نقصان ہو اور ہمارے دریا بھرے رہیں، تاکہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں تکالیف میں آسانی پیدا کر سکیں. میں بات لمبی کر گیا، لیکن میں پاکستان کے عوام سے مخاطب ہوتے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ یہ سارے فیصلے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو خوشی کے فیصلے نہیں ہیں، آپ کو تکلیف کے فیصلے ہیں. ان فیصلوں سے آپ نے ناراض ہونا ہے. ان فیصلوں سے شاید پچھلی حکومت اس لیے نہیں کر سکی کہ ان کو لوگوں کی ناراضگی اور اپنا سیاسی نقصان کا ڈر تھا. ہم نے یہ سوچ کے فیصلے کیے ہیں. ہمیں اپنا نقصان اور پاکستان کا نقصان ان دونوں میں وے کرنا تھا. اگر یہ فیصلے نہ ہوتے تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوتا جا رہا تھا اور شاید ناقابل تلافی ہو جاتا. لہذا ہم نے پاکستان کے عوام کے سامنے صورتحال رکھی ہے، اپنے مشکل فیصلے کر لیے ہیں، اپنے آپ کو رسک میں ڈال لیا ہے. لیکن جس طرح پاکستان کے لوگوں نے اس مشکل کو جھیلا اور جھیل رہے ہیں، ہے تو بہت مشکل، کہنا آسان ہے، لیکن ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی صورتحال بہتر رہے گی. بہت شکریہ. جی سالک صاحب، یہ یہ بات ہوتی رہی، جو پرانے ممبرز ہیں یا وہ بھی یہ کہتے رہے کہ جی آج سے 10 سال پہلے بھی یہی باتیں ہوتی رہیں بجلی کے اوپر، باقی معاملات کے اوپر. اگر یہ فیصلے ہم آج نہ کرتے تو امپورٹنٹ تھا کہ یہ فیصلے کر لیں تاکہ ہمیشہ کے لیے ہم صحیح سمت میں، صحیح ڈائریکشن میں چلے جائیں ریگارڈنگ جو ہمارے انرجی. چار سال ہو گئے ہیں، انہوں نے جگہ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے. یہ وہ بجلی ہے جو بہت ہی سستی ہے، 3.5 سینٹ. اور سولر کے ایک بہت بڑی کمپنی تھی جی، وہ بھی ان کا 4 سال جو ہے وہ اسی طرح ہی گھومتے پھرتے رہے چیئرمین نیپرا اور باقیوں کے پاس ٹیرف لینے کے لیے. تو کیوں نہ ان کو دیا گیا ٹیرف؟ تو ان سے جب بہت زیادہ سوال کیے تو پھر انہوں نے بتایا کہ جی کچھ انٹرسٹ گروپس تھے ایسے کہ جنہوں نے مطلب ان چیزوں کو ڈیلے کیا، اور آج جو ہے وہ ہمیں اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جی جس طرح میں نے دیکھا وزیر اعظم صاحب جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور جس فکر کے ساتھ کابینہ کی میٹنگ میں جو اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور جو ڈائریکشنز بھی دیتے ہیں، تو انشاءاللہ میں تو بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ فیصلے ضرور سخت ہیں لیکن یہ آنے والے وقت کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوں. بہت شکریہ. ایک منٹ ذرا اگر مصدق ملک صاحب بات کر لیں اور پھر میں خرم بھائی کو کہوں، بیکاز انہوں نے میٹنگ پہ جانا ہے پرائم منسٹر آفس. جی دیکھیں، یہ جتنی باتیں آپ کو سننے میں مل رہی ہیں ان میں کوئی بھی انوکھی بات نہیں ہے، اور یہی انوکھی بات ہے. یعنی آپ جو پرت دیکھیں یہی جواب نکلتا ہے. آپ سوچیں کہ آنے والے وقت میں ہمارے پاس سردیوں کے لیے گیس نہیں ہے، ہم ایک کے بعد ایک ٹینڈر کر رہے ہیں اور ہمیں گیس نہیں مل رہی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ گیس $4 کی مل رہی تھی تو لے لیتے، تو آج یہ تکلیف نہ دیکھنی پڑتی. آج ہم پریشان حال جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں بے شک مہنگی گیس مل جائے لیکن کوئی ہمیں ٹرم کانٹریکٹ 6-8 مہینے کا، سال کا ٹرم کانٹریکٹ مل جائے، وہ نہیں مل رہا. 2 سال پہلے کی حکومت $4، ابھی ہمیں $40، یعنی $40 کا مطلب ہوتا ہے تقریباً $140 ملین کا ایک شپ LNG کا. یہ $12.5 ملین کا مل رہا تھا 2 سال پہلے. $12.5 ملین کا فائلیں پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں لیا. ٹرمینل موجود ہے، ٹرمینل کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے گیس ری گیسیفائی کروانی ہے، جو LNG آئے گی اس کو گیس میں تبدیل کرنا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے. انہیں کیپیسٹی دے رہے ہیں لیکن جس چیز کو ری گیسیفائی کرنا ہے وہ نہیں خریدی. عجیب معاملات لگتے ہیں. ٹرمینل بھی موجود ہے، ضرورت بھی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے.
اب پچھلے سال ہم نے تقریباً گھریلو صارفین کو دے دی. آپ بتائیے کون سا ملک ہے جو ایسا چل سکتا ہے؟ کون سا ایسا ملک ہے جو 4,000 روپے کی LNG خرید کے 200, 300 اور 500 میں بیچ سکتا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور اب ہم شدید مشکل میں پڑ گئے ہیں. لیکن اب ہم نئے راستے ڈھونڈ رہے ہیں. ہم نے جتنے ممالک ہیں سب کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, سب سے پوچھ رہے ہیں کہ پائپ لائن کے ذریعے یا LNG کے ذریعے کوئی طریقہ کار جس سے ہم لوگوں کے لیے سہولت پیدا کر سکیں. کچھ پلاننگ بھی کر رہے ہیں آنے والے وقت کے لیے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ سردیوں کے اندر جو ہم نے اپنی تھوڑی سی ریشنلائز کرنی ہے, چاہے وہ انڈسٹری ہو چاہے وہ گھریلو صارفین ہو, وہ کیسے کریں گے. مگر میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا پلاننگ دیکھیں کہ 670 ملین کیوبک فٹ ہمارے پاس گیس ہے SNGPL میں, پنجاب کے لیے اور صوبائی سرحد کے لیے, اور 1170 کی ہمیں ضرورت ہے صرف گھریلو صارفین کے لیے, اور گیس کا انتظام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کسی فائل میں جواب نہیں ملتا. جس نے پلاننگ کی اس نے کیا پلاننگ کی, اس نے کیا سوچا, کہیں جواب نہیں ملتا. جب ہم آئے تھے تو 2 ملین کیوبک فٹ کا گیپ تھا جو ہمارے پاس گیس تھی اور جو ضرورت تھی. تقریباً 2 سال سے کم میں 1.2 بلین کیوبک فٹ کے LNG کے کارخانے لگائے گئے, ریگیسیفیکیشن کے کانٹریکٹ کیے گئے, 5 سال کے 15 سال کے کانٹریکٹ کیے گئے, اور یہ معاملہ چل رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا. اور اس کے بعد کچھ نہیں. جیسے بجلی میں کچھ نہیں, جی بالکل اسی طرح گیس میں کچھ نہیں. بہت شکریہ جی. تو اس سے صرف آپ کو نظر ایک ہی چیز آتی ہے کہ صرف ایک فوکس تھا, اور وہ تھا کہ پکڑ لو, دھکڑ لو, جیل میں ڈال دو, گھسیٹ دو, بس کچھ نہیں. عزتیں اڑا دو, کیچڑ کی ایک بالٹی لو, جو راستے میں آئے, کوئی نہ ماں نہ بہن نہ بیٹی, بس کیچڑ لو اور لوگوں کے منہ پہ پھینکتے چلے جاؤ. شاید یہی تھی سیاست. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب حالات بدل رہے ہیں اور ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ محنت کریں, لگن سے کام کریں, سخت فیصلے لے کر آئیں. ہم سیاسی قیمت دیں گے لیکن ملک کو سنبھالیں گے, اور اسی راستے پہ ہم چل رہے ہیں. میں ملک صاحب کی ساری بریفنگ کے بعد صرف اتنا کہوں گا کہ ان کی ساری گفتگو کے بعد بھی ہم نے کیبنٹ میں بھی انہوں نے یہی حقائق سامنے رکھے تھے اور درست رکھے تھے. لیکن ہم نے وہاں بھی گزارش کی ہے کہ جو گیس کے پروجیکٹ دیہات میں, شہروں میں ہمارے لوگوں کو یہ گیس کی فیسلٹی فراہم کرنے کے لیے شروع ہیں, اگر مہنگی گیس ہوگی تو دیکھی جائے کہ ان کو مکمل کیا جائے. اس پہ وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے, اس کمیٹی کے اندر فیصلہ ہوگا, اور ہمیں توقع ہے ملک صاحب اس میں یقیناً اس مشکل فیصلے میں ہمارا ساتھ دیں گے. تھینک یو. چلیں جی, خرم دستگیر صاحب. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے رفقائے کار کا, محترمہ وزیر اطلاع اور مشیر کشمیر, وزیر سرمایہ کاری بھی یہاں موجود ہیں. جو بات میں کرنا چاہتا تھا میرے کولیگس نے کر دی ہے, تو لہٰذا میں جو شاید تھوڑی سی کچھ اچھی خبریں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آج کابینہ کو پہلی اچھی خبر یہ دی گئی کہ کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ جو 720 میگا واٹ پر پن بجلی کا منصوبہ ہے, جو سی پیک کا منصوبہ ہے, جسے اپریل 2015 میں صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم محمد نواز شریف نے جس پر دستخط کیے تھے, وہ 29 جون کو اس نے اپنا مکمل آپریشن کا آغاز کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے 720 میگا واٹ جو ہے اس کا سسٹم میں شامل ہو گیا ہے. اس ذمہ داری کے بعد کوئی بھی پروجیکٹ ہے جو اچھا چلتا ہے تو وہ میرے دل کو ٹھنڈ پہنچتی ہے. اس طرح مجھے بے حد خوشی ہے کہ نیلم جیلم کا جو پروجیکٹ تھا جو ہم نے اپریل 2018 میں شروع کیا تھا, اس میں مجھے خوشی یہ ہے کہ پورے 969 میگا واٹ جو اس کی اسٹیٹڈ کیپیسٹی ہے, وہ آج وہ پاکستان کے صارفین کو اور پاکستان کی صنعت کو وہ سپلائی ہو رہا ہے. تو کروٹ کی جو اچھی خبر تھی, اس کے ساتھ ایک ضمناً بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ 29 جون کو وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پروجیکٹ کا افتتاح کرنا تھا,
لیکن نہیں کیا. اور کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کا حکم تھا کہ وزیر اعظم اگر یہاں آئیں گے تو وہ ایک سیاسی رنگ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن کی ہدایت کو احترام کیا اس کا، اور وہ نہیں گئے افتتاح کرنے، حالانکہ ان کے پاس پورا موقع تھا. یہ فرق ہے کہ جب ایک وسیع البنیاد جمہوری حکومت ہے تو وہ قوانین کا احترام کرتے ہیں، اور آپ کے نظروں کے سامنے اس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ حقارت سے الیکشن کمیشن کے احکامات کو ٹھکرایا. تو یہ ضمناً بات تھی کہ یہ کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ جو ہر لحاظ سے محمد نواز شریف کی اس پہ جو ہے مہر ہے، اور شہباز شریف نے اسے مکمل کیا، لیکن صرف الیکشن کمیشن کے احترام میں اس کا جا کے افتتاح نہیں کیا. اور وہ ایک بہت بڑا فنکشن ارینج ہونا تھا لیکن اس کو نہیں کیا. تو کروٹ کی جو ہے جو اس کا افتتاح ہے اس کی خبر کابینہ کو باقاعدہ طور پر دی گئی. کابینہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ انشاءاللہ ہمارے مسلم لیگ نون کے دور کے 2013 سے 18 کے دوران جو لگائے گئے پروجیکٹس ہیں ان میں سے 4623 میگا واٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سال اگلی موسم گرما سے پہلے سسٹم میں شامل ہو جائے گا. کچھ اور جو سولر پروجیکٹس ہیں یا ملک میں جو پرائیویٹ نیٹ میٹرنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ توقع ہے کہ 7000 میگا واٹ بجلی اگلے موسم گرما میں سسٹم کے لیے اضافی طور پر مہیا ہوگی، جس سے ہمیں بہت توقع ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیں گے. اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر کو اور کابینہ کو رپورٹ کیا ہم نے وہ یہ تھا کہ شمسی توانائی کے اوپر جو اس وقت سب سے سستا طریقہ کار ہے بجلی بنانے کا، اس کی ایک بڑی جامع پالیسی ہم لے کر آ رہے ہیں، جس میں نہ صرف جو لارج سکیل پلانٹس ہیں بجلی پیدا کرنے کے ان پر بھی فوکس ہوگا، جو سرکاری عمارتیں ہیں ان کو سولر پر ٹرانسفر کرنے کا بھی پروجیکٹ اس کے اندر شامل ہوگا، اور پاکستان کے چھوٹے صارفین کے لیے آسان اقساط پر ایک آسانی اور بہتری کے ساتھ سولر پروجیکٹس جو ہیں جو چھوٹے سائز کے 5 kV کے ان کو فراہم کرنے کا بھی پلان جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پرائم منسٹر کو اس کی پہلی بریفنگ جو جمعرات کو دیں گے، اور پھر اس کی جو تفصیلاً پالیسی ہے وہ امید ہے اگلے چند ہفتوں میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گی. ہم نے کابینہ کو یہ بھی اچھی خبر دی جس کا کچھ حصہ قیادت صاحب نے آپ کو سنا دیا ہے کہ پچھلے 4 دن سے تربیلا میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے پانی کا جو انفلو ہے وہ بہت بہتر ہوا ہے، پانی کی آمد بہتر ہے. تو ہمیں یہ امید ہے کہ اگلے 4 سے 5 دن میں عید آنے سے پہلے تربیلا جو ہے وہ اپنی جو فل پروڈکشن ہے تقریباً 3500 میگا واٹ وہ شروع کر دے گا، جس سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں ایک نمایاں کمی آئے گی انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ہم انہی دنوں میں یہ توقع کر رہے ہیں کہ کراچی میں جو K2 ہمارا نیوکلیر پلانٹ ہے وہ بھی اس وقت ریفیول ہو رہا ہے، تو اس کے جو 1100 میگا واٹ ہیں وہ بھی سسٹم میں آئیں گے. تو ہم عید کے موقع پر ایک توقع کر سکتی ہے پوری قوم کہ انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ میں بہت بڑا ریلیف. لیکن اصل ریلیف یہی ہے کہ پاکستان کی باغ دوڑ اب ان سنجیدہ ہاتھوں میں ہے جو معاملات کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ ان کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. محمد شہباز شریف اور تمام جو ہمارے اتحادی ہیں، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں، اختر بینگل صاحب بہت ہمارے دوست ہیں، خالد بخشی صاحب، شاہجہان بگٹی صاحب، مولانا فضل الرحمان بڑا اہم کلیدی کردار اس کولیشن میں ادا کر رہے ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب، طارق صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ تمام قائدین جو ہیں یہ اس وقت سنجیدگی سے پاکستان کی بہتری کرنا چاہتے ہیں. اور صرف جو آخری بات میں نے کرنی ہے محترم حضرات، یہاں صرف معیشت کی بہتری مقصود نہیں ہے، یہاں پاکستان کی جمہوریت کو توانا بھی کرنا ہے، اور پاکستان میں آئین کی عملداری قائم کرنے کے لیے یہ سارے حمایتین اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم انشاءاللہ اگلے سال
तक जो मेहनत करेंगे हम सब मिलकर उसका नतीजा आप देखेंगे। अल्लाह ताला हमारी मेहनत कबूल फरमाए। लेकिन अगले साल 2023 में जब ये पार्लियामान अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी तो एक हकीकी मानों में साफ, शफाफ और मावराए आइन मुदाखलत से पाक इंतखाबात के जरिए एक नई और मजबूत बुनियाद हम रखेंगे, हम लोग मिलकर रखेंगे आने वाले दिनों में, ना सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान की बल्कि एक जमहूरी और मजबूत पाकिस्तान। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस से। मैडम आप जवाब दे देंगे, पहला साहब जवाब दे दें। एक तो ये है कि जो बिजली चोरी होती है उसमें कोई गरीब आदमी दो में वजीर इत्तलात ने कौन दे फैसला करो। वो मैंने 2-3 मरतबा रह चुके हैं पहले। जी तो वही ना, तो फैसला करें। चले चलिए पहला साहब दे चल नहीं कायरा साहब। अच्छा, दें। पहला साहब जो गरीब आदमी है उसने कभी बिजली चोरी नहीं की, ना गैस चोरी की है, उस पर क्यों बोझ डाला जा रहा है? जो अमीरों की चोरी है उसका बोझ गरीबों पर क्यों डाला जा रहा है? दूसरा ये कि जो इलाके का STO है उसको सब पता है कि चोरी कहाँ पे हो रही है, आप क्यों नहीं उसको पकड़ते? फिर ये जो गरीबों का बोझ है उन अमीरों को क्यों दिया जा रहा है? देखिए ये बात दुरुस्त है कि कुछ इलाकों में लाइन लॉसेस ज़्यादा होते हैं। आपको इल्म है ना, पाकिस्तान में कुछ हमारे इलाके वहाँ वो हैं जहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ख़राब है और पिछले दिनों बहुत ज़्यादा रही। अब भी सूरत को बहुत अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि हमारे सैकड़ों हज़ारों जवान शहीद हो चुके हैं। उन इलाकों के भी अंदर सॉरी ये नेटवर्क मौजूद है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। यही बात हमारा भी कंसर्न है कि जिन इलाकों से बिजली की तरसील बेहतर होती है, रिकवरी बेहतर होती है, उन इलाकों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए और मिल रही है। लेकिन अब हम कोशिश उसके लिए ये भी की जा रही है। आज वज़ीर आज़म साहब ने खुर्रम साहब को और इनकी वजारत को ये हुक्म दिया है कि आप इस बात का भी जायजा लें कि हम दो सबसे अच्छी डिस्कोस और जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और दो सबसे बुरी डिस्कोस है, उनका कंपैरिजन करके 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप काबीना के सामने एनालिसिस रखें और फिर हम वहाँ पे कोई कंक्रीट स्टेप्स लें और सूबाई हुकूमतों को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को उनको शामिल करें या इसमें इनके बोर्ड्स के अंदर किस तरह तश्कील दी जाए ताकि एक कंप्रीहेंसिव ये बातें ना होती रहे बल्कि अमलन ये हो सके। लेकिन ये बात दुरुस्त है, SDOs को पता होता है, ये अब हमारे निज़ाम का प्रॉब्लम है। सारी चीज़ों का तो SDO को पता नहीं होता। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो गंदे भी होते हैं, ख़राब होते हैं, सिस्टम के अंदर और हर महकमे में है। वो काली भेड़ें हमारे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, बाकी महकमों के अंदर भी हैं। लेकिन उनकी बुनियाद पे ये तो नहीं कहा जा सकता जिन्होंने पकड़ना वो भी उसी डिपार्टमेंट वाले होंगे। अब मरियम औरंगजेब या खुर्रम दस्तगीर जाके तो नहीं पकड़ेंगे। वो इदारों के इस्तेदाद की और सोसाइटी की भी एक बीमारी है जिसको दूर करना चाहिए, हमें करना होगा, उसकी कोशिश कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि पाकिस्तान के जो गरीब तरीन शहरी हैं उनकी 2 कैटेगरीज हैं। एक वो जिनका औसतन बिल एक साल में कभी भी 100 यूनिट से ऊपर नहीं आया। दूसरी कैटेगरी है 1 से 200 यूनिट वाली, जिनका पूरे साल में बिल किसी भी महीने 200 यूनिट से ऊपर नहीं जाता। जो पहली कैटेगरी है लाइफ टाइम कैटेगरी, उनके लिए बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया था। ये बड़ी वाज़ेह बात होनी चाहिए। वो अब आज भी प्रोटेक्टेड है। और जो दूसरी 1 से 200 वाली कैटेगरी है उसमें हुकूमत मैक्सिमम सब्सिडाइज करेगी उनकी बिजली की कीमत को कम करने के लिए। तो ये जब अभी आइंदा चंद हफ्तों में जब काबीना के सामने ये फैसला आएगा तो इंशाल्लाह इस पर तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी। ऑलरेडी आज हुकूमत पंजाब ने, आपको मालूम है कि 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुकम्मल तौर पर रिलीफ देने का ऐलान कर भी दिया। ये बहुत अच्छा है और हम चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और बाकी तीनों हुकूमतों से गुजारिश करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हुकूमतों से भी कि वो भी इसको फॉलो करें। ये फरमाइएगा कि एक तो आपने कहा कि रिलीफ दिया, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट की बात में तो कीमतें जो है वो बढ़ती रहती हैं, लेकिन दोबारा से जो कीमतों में इजाफे की जो मामला है वो कैबिनेट में, गुज़िश्ता कैबिनेट में भी मौखर हुआ था। आज उस हवाले से क्या फैसला हुआ है, कब तक जो है वो आवाम पर ये बिजली की कीमतों का बोझ पड़ने जा रहा है? और दूसरा, बिजली चोरी की बात होती है तो
मुयसर है। तो मौजूदा दौर में जब सबको भाईचारे की बात करें तो आप ये इम्पोर्टेंट एजेंडा है कि जो वापडा मुलाजिम जो है होते तो हैं फ्री इसको बिजली का खत्म जो होना सरकार है वो चाहिए। उससे उनको क्यों नहीं महरूम किया जाता? जी, हमारा प्रपोजल ये है कि चूंकि एक रवायत इस्टेब्लिश हो चुकी है 1960 की दिहाई से, तो लिहाजा हमारा प्रपोजल हुकूमत के सामने अभी जब हम रिफॉर्म पैकेज लेकर जाएंगे वो ये है कि वापडा मुलाजमीन को उसके अगेंस्ट जो है उनकी तनख्वाह में कुछ इजाफा या कोई एडिशनल दे दिया जाए। और ये जो बिजली के यूनिट्स हैं, एक एक यूनिट हमारे लिए अहम है पाकिस्तान की सनत के लिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए। तो लिहाजा उसका वो जो तरीक़ेकार है कि मुलाजमीन को रिलीफ कायम रखते हुए बिजली को फ्री किया जाए और उन्हें भी इंसेंटिव दिया जाए कि वो कुछ सेविंग कर सकें। ये चोरी का मामला जो है ये आप समझे कि गली ब गली, करिया ब करिया हल होना है। ये इस्लामाबाद में बैठकर एक नोटिफिकेशन से हल नहीं हो सकता। इसलिए ये जो हुक्म आज वज़ीर ने दिया है कि आप डिस्कोस को विज़िट करें। जो 2 बेहतरीन डिस्कोस हैं उनको मैं ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ पिछले महीने में, लेकिन जो ख़राब तरीन है उनका विज़िट रह गया है। और उनके दरमियान जो फ़र्क है वो यही हमें देखना है कि क्या वाकई इस्तेदाद में कमी है, नीयत में कमी है, कोई करप्शन का बहुत बड़ा जो एक इशू है, वो सारे मामलात हैं। लेकिन हम इनकी तरफ मुस्तकिल निगरानी कर रहे हैं कि डिस्कोस की जो मैनेजमेंट है उसको हमें बेहतर करना है। ये हमारा एजेंडा है और उसमें एक जो 2 तरीके का है, एक तो निगरानी और मैनेजमेंट की बेहतरी, और दूसरा जो है जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है, यही 2 तरीक़ेकार हैं जिनको इस्तेमाल हम इंशाल्लाह करते हुए अगर कहते हैं कि इनकलाबी बेहतरी नहीं लेकिन बहुत बेहतरी आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 12 महीनों में आपको नजर आएगी डिस्कोस की रिकवरी में और डिस्कोस के जो ऑपरेशन है। जो कीमत का मामला है जी वो वज़ीर आज़म ने हमें हिदायत की हुई है और वज़ारत तवानाई इस वक्त तमाम जो फिगर्स हैं उनको हम दोबारा से रीचेक कर रहे हैं कि किस तरह ये जो कीमत में इजाफा जो है जो कि होना है लेकिन उसमें किस तरह उसको कम से कम रखा जाए। या फिर इशू उठेगा जो अज़ाब इमरानी की नालायकी थी कि आखिरी जो बिजली की कीमतों में रीबेसिंग हुई थी वो आज से 1.5 साल पहले फरवरी 21 में हुई थी। उसके बाद से आप सबको मुझसे बेहतर मालूम है कि तवानाई की जो बैनुल-अक़वामी कीमतें हैं, तेल, कोयला, RLNG, उसमें किस किस्म का होशरुबा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ये रीबेसिंग ज़रूरी है। और हमें बेहतर यही है कि हुकूमतें जिस तरह अभी हमजा शहबाज साहब ने हुकूमत पंजाब के वसाइल इस्तेमाल करते हुए रिलीफ दिया है, बेहतर यही है कि असल कीमत वसूल करके जो गरीब तरीन शहरी हैं उनको इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मैडम आपसे एक सवाल, CLC का जो आपने आज अप्रूव किया है लैब का करने में जो बिल लेके आ रहे हैं तो वो बता दें क्या है। जो मैंने जो उसमें पढ़ा है एक तो बिल आप पहले अप्रूव कर चुके हैं वो आप सामने चैलेंज भी किया, ये नया जो लेके आ रहे हैं बता दें क्या तैयारी कर रही है। खुरम साहब जनाब, आज कैबिनेट के एजेंडे पे था प्राइम मिनिस्टर ने वो डेसक कर दिया है 1 जुलाई से, होगा या नहीं होगा वो या नेक्स्ट क्वार्टर में होगा? जी वो आज के एजेंडे पर नहीं आया और नहीं था, लिहाजा उस पर गुफ्तगू नहीं हुई। लेकिन ये काम चूँकि इंतहाई ज़रूरी है ना सिर्फ पावर डिवीज़न बल्कि पूरे पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम को मतवाज़न रखने के लिए, तो लिहाजा इस तरह मैंने पहले का फिर दोहरा देता हूँ कि हम पावर डिवीज़न जो है इसको दोबारा हम उसका तखमीना लगा रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो है वो जो बोझ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमी की जाए। जी, आपका जो सवाल CLC से रिलेटेड है उसके अंदर जो अमेंडमेंट बिल नेशनल अकाउंटेबिलिटी जो अमेंडमेंट बिल 2022 है उसके ऊपर तफसीली शिक बाय शिक तो प्रेस टॉक कल सुबह लॉ मिनिस्टर भी करेंगे। लेकिन ये मैं ज़रूर कहती चलूँ कि आजकल जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब की तरफ से कि ये कोई बिल ऐसी अमेंडमेंट है जो
ہم جماعتیں اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے جو جھوٹ پہ مبنی اور الزامات پہ مبنی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ مبنی کیسز ہیں وہ ختم کرانے کے لیے تو 4 سال قانون بھی یہی تھا، اور عمران خان ملک کے وزیر اعظم تھے اور نیب نیازی گٹھ جوڑ بھی تھا، تو جتنے الزامات لگائے، جتنے لوگوں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، وہ کوئی بھی الزام عدالت میں ثابت نہیں کر سکے. تو یہ بیانیہ میڈم کی اجازت سے دیکھیے، ہم نے جو آج آپ کے سامنے فائل رکھے ہیں اس میں جو RLNG کا پروجیکٹ ہے تریمو کے اوپر، اس کے جو 26 مہینے کی تاخیر میں نیب گردی بھی شامل ہے. اور آج جبکہ پاکستان کے عوام کو 1 میگا واٹ کی ضرورت ہے، جس طریقے سے اس قانون کا بے دریغ استعمال سیاسی انتقام کے لیے اور سیاسی انتقام لیتے لیتے پاکستان کے عوام سے انتقام جو اسے لیا گیا ہے، اس کی یہ صرف ایک مثال ہے. مریم اورنگزیب صاحب، آپ سوال کا جواب دے رہی تھی، آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، یہ جو تصور ہے نا کہ ہم کوئی اپنی مرضی کے اس میں ترامیم کر کے اپنے کیسز ختم کر لیں گے اور جرم کی نوعیت بدل جائے گی اور فلاں، پہلی تو بات یہ ہے کہ سبجیکٹ ٹو ریویو آف دا کورٹس، ہر معاملے میں عدالت اب تو عدالت میں جا رہا ہے، عدالت دیکھ لے گی. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر کون ہوگا جو آج یہ سوچ رہا ہے کہ آج ہم اپنی مرضی کے فیصلے کر لیں گے اور کل آنے والے اس کو ریویو نہیں کر سکتے. یہ تو فیوچرسٹکلی ریویو میں سب لوگ اس کو انہی قوانین کا دوبارہ اجراس ہو سکتا ہے اگر ٹھیک ہوں گے. یہی قانون عدالتوں میں جا کے کریکٹ ہو سکتے ہیں اگر غلط ہوں گے. تو اس میں ان باتوں کے بارے میں ہم پوری طرح آگاہ ہے، تو جمع خاطر رکھیے ہمارا ان سے جی اویس کیانی صاحب. سر جی رب صاحب، آج آپ کے کولیگز جو یہاں پہ بیٹھے ہیں بجلی پہ بڑی کھل کے انہوں نے بات کی ہے، اور اس پہ پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے کہا کہ جا کے عوام کو حقائق بتائیں. تو کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس صوبے میں جو ڈسکو ہے وہ سب سے زیادہ لاسز میں ہے اور وہاں پر بجلی چوری بھی سب سے زیادہ ہے؟ جی صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ڈسکوز IS کو اسلام آباد، فیصل آباد فیسکو، گجرانوالہ گیپکو، لاہور لیسکو اور اس کے ساتھ ہی ملتان میپکو، یہ وہ 5 ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جن میں سارا نسبتاً کم، بعض میں بہت کم ہے، 10% سے بھی کم ہے، لیکن بعض میں زیادہ ہے. صرف یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں جب ہم پوری تصویر دیکھتے ہیں تو اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے وہ کراچی کے بعد پاکستان میں بجلی کا 25% استعمال کرتی ہے، تو لہذا وہاں اس کے جو نقصانات ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو باقی 5 ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہاں ضرور ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، انتظامی چیلنج بھی ہے، لا اینڈ آرڈر چیلنج بھی ہے، اور عوام سے جمہوری طور پر گفتگو کرنے کا چیلنج بھی ہے. یہ کرپشن کا چیلنج ہمیشہ موجود ہوتا ہے. تو یہ سارے چیلنجز جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم ان سے نمٹیں گے اور بات کریں گے. بجلی کے حوالے سے ایک اور تجویز کا ایک سوال نہیں ہے عوام کے لیے، جو بلنگ ہوتی ہے نا اس میں میٹر ریڈنگ ہونی چاہیے 30 days. عموماً میٹر ریڈر لیٹ کرتے ہیں ریڈنگ، کی وجہ سے یونٹ بڑھتے ہیں اور ٹیرف بڑھ جاتا ہے اور اس کا بہت امام جاتا ہے. یہ بڑی شکایت ہے. جی میں بہت شکر گزار ہوں جی، اسی لیے ہم اس پر بھی کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ اس سال کے آخر یا اگلے جو جنوری 2023 سے ہم پوری کوشش کریں گے، اگر ہمارے سپلائی ایشوز اور اسپیسیفکیشن ایشوز ریزالو ہو گئے، کہ پاکستان میں لگنے والا بجلی کا ہر نیا میٹر جو ہے وہ اسمارٹ میٹر ہوگا، تاکہ یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ تو اب اس تمام ایشوز کے لیے کسی نے جانا ہے، کسی نے پڑھنا ہے، پوری دنیا میں یہ مسئلے سالو ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بھی اس جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے اس ایشو کو سالو کریں گے تاکہ یہ ڈیز والے ایشوز آٹومیٹکلی بل جنریٹ ہوا. فیضان صاحب آپ سے میرے 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ کہ لیو کی بات کی گئی ہے، اس کا حکومت نے جو لیو دیا تھا اس پہ یہ کہا گیا تھا کہ IMF سے جو معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی ہے. تو اب جو لیو دیا جائے گا وہ معاہدے کے مطابق ہوگا یا خلاف ورزی ہوگی؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے سر کہ بجلی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور نیٹ میٹرنگ کے اوپر جو جا رہے ہیں جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا، اس کے اندر کمرشل سے 7 روپے کا یونٹ آپ لوگ لے رہے ہیں اور ان کو 24.5 روپے کا آپ دے رہے ہیں. تو یہ اب نقصان ہو رہا ہے. اور چیئرمین نیپرا سے جب PSC نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ حکومت کا ہمارے اوپر دباؤ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو
तो ये किस तरह फिर होगा ये सारा मामला? जी देखिए, हमें जो बिजली के मामला है ना जी, ये सादा गुफ्तगू से हल नहीं होते। मसलन बिजली की तस्वीर अगर आप आज खींचेंगे तो फर्क है, एक महीने के बाद खींचेंगे तो फर्क है, नवंबर में खींचेंगे तो फर्क है, मार्च में फर्क है, डिमांड फर्क है, उसका इस्तेमाल फर्क है, उसके सोर्सेस फर्क है। तो इसलिए हमारी तो पूरी कोशिश है कि अगर हमें मुस्तकबिल में दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना है तो इंशाल्लाह ये जो नेट मीटरिंग वाला इशू है ये हम बहुत जल्द रिजॉल्व करने जा रहे हैं, ताकि जो रिलीफ का मामला है वो ऑलरेडी बजट में कौमी असेंबली ने जो सब्सिडी है उसको पास कर दिया, वो कुछ $100 अरब है। लेकिन अगर हमें उससे आगे जाना है, यही कैलकुलेशन हो रही है कि कहाँ से बचत करके पाकिस्तान के अवाम को मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सकता है। और वो रिलीफ जिस तरह मैंने कहा वो बजटेड रिलीफ होगा, वो बिजली की कीमत में रिलीफ। जो एक्चुअल IMF का एतराज़ है वो यही है कि जो असल कीमत आप जिस पर बिजली पैदा कर रहे हैं, आखिर हम $120 के ऊपर तेल खरीद रहे हैं या एक जो LNG का शिप खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये एक्चुअल कॉस्ट कंज्यूमर को देके, तो जहाँ जैसा मैंने कहा कि जो गरीब तरीन लोग हैं हमारे भाई और बहनें, उनका रिलीफ जो है वो हमारी पहली तरजीह है और इंशाल्लाह उस पर हम अमल आखिरी सवाल बहुत कश्मीर अफेयर्स साहब। देखिए, गुजारिश यह है कि कश्मीर का अपना कोटा है, नेशनल से जो बिजली जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है कोटा के मुताबिक उनको मिलती है। अगर किसी वक्त इस पे कमी आई है और वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनका अपना है, उनकी प्रायोरिटाइजेशन अपनी है, वो बल्क में हमसे खरीदते हैं और ख़ुद अपना नेटवर्क के तहत सेल करते हैं और उनको कोटा के मुताबिक ही बहरहाल दी जा सकती है। जिस तरह पानी कोटे के मुताबिक जाता है, इस तरह बाकी प्रोडक्शन के अंदर भी बिजली कैसे दी। वेरी काइंड।